सांबादिक सम्मेलन डाकिबार मुख्य कारण हूँ आम गजपति जिले में बहुत बड़ घोटाला है 42 एकर्स ऑफ लैंड माने गोटे अनअथराइजली गोटे माने नॉर्म्स को माने विरोध करिकी माने कराई ताइरे मुख्य भूमिका नहीं आमर फार्मर कलेक्टर जो कि अंडर ऑर्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कलेक्टर इनवॉल्वमेंट रे इटा हेची 42 एकर्स लैंड हो माने से रजिस्ट्रेशन निजे जिलापाल एक्स जिलापाल निजे बसिकी रजिस्टर ऑफिस बसिकी रजिस्ट्रेशन करिसंती जोटा कि पूरा इलीगल रे अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल तांके गुटे आरआई रिपोर्ट मागिथिले आरआई रिपोर्ट देइथिले सेटा बहुत माने वर्ष है डिकेड्स है वर्ष ना डिकेड्स सेटा आदिवासी अंडर अच्छी तापरे सेटा जदि पट्टा लैंड सेटा अंगनवाड़ी केमती है स्कूल केमती है सीटी घर जगह भी 40-50टा घर भी अच्छी ये सबू माने पट्टा लैंड रे केमती कराला ये सबू जगह जिलापाल किसी न चिंता करनु सेटा जन माने बीजेडी रो लोकल लीडर्स एंड तांकर मु सुमुची विधायक भी ताइर अछंती 42 एकर्स रजिस्ट्रेशन फोर्सफुली कराई एक्चुअली तांकर एरिया को मौजा रही हां सेटा परशुरामपुर मौजा रिवील्स दैट द 48 numbers of plots in खाता नंबर 51 माने आरआई रिपोर्ट जहाँ देछि but after detecting each of the every plot's visibility details the local people were in possession over all the lands by manner of building houses and also by manner of cultivating lands आदिवासी माने तांक घर कर रही कल्टिवेशन करके माने रही since some decades आईकी ताकर रही the people are belongs to below poverty line and scheduled tribe category एते है कि भी एक्चुअली और भी तार इटा अछि तार एक्चुअली अपया बोले कि जे गुटे जन थिले लागल रे तांकर पो होचंती माधव स्वामी तांकर नार थिला 70 एकड़ 70 एकड़ तार दीटा पो गुटे झियो गुटे होची सत्यनारायण आ गुटे कृष्णमूर्ति जो छाड़म तो दीटा पोर कृष्णमूर्ति एक्सपायर कर गले ये जमी सब सत्यनारायण का आसला सत्यनारायण रो 7टा पो 7टा झियो हेले ये 7टा पोर जने एक्सपायर कर जाय आ 7टा झियो रही 6टा पो रही किंतु ये सबू जमी जाक एम चंद्रशेखर राव ना जनक ना रजिस्ट्रेशन पटाई ताकू आंबुलांस नहीं कि जिलापाल पुलिस फोर्स रोकिकी जन हाथ में रजिस्ट्रेशन कर 42 एकर्स जोटा कि पूरा इलीगल रे कराई आर रिपोर्ट देखी डिटेल आर मैप मागे जस्ट रजिस्ट्रेशन आर देलेनी जो द्वारा कि जिलापाल संगे संगे ट्रांसफर करके उपराड़ आर ट्रांसफर करके तहसीलदार ट्रेस मैप आनिकी रजिस्ट्रेशन कर भी बहुत इलीगल माने जिलापाल इतने पूरा इनवॉल्व अच्छी इटा बहुत 42 एकर्स माने क्रोर्स ऑफ रुपीस रो इटा स्कैम है तापर आदिवासी माने डिकेड्स कि जो आर रिपोर्ट अनुसार डिकेड्स जब कल्टिवेशन कर पोजिशन अच्छी आटा केमती को नॉर्म रे जिलापाल इंटरफेयर होता इनक्वारी आगामी दिन में यहाँ सब डिटेल्स नहीं माननीय मुख्यमंत्री सागर भी यहाँ डिस्कस करके केमती एक्शन हम से चेष्टा करी बोलिकी आपण मान द्वारा मुझे जनाऊँगी ये जो रजिस्ट्रेशन करागला रजिस्ट्रेशन समय जो पट्टा जो लैंड को रजिस्ट्रेशन करना रजिस्ट्रेशन
ସେ ଜାଗାରେ କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘର ଥିବାର କି ଇଏ କି କିଛି ଏଷ୍ଟିମେସନ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଡିକେଡ୍ସ ହେଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟରେ ସେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, 50ଟା ଘର ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଡିକେଡ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଠାରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିକେଡ୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ବି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସିଙ୍ଗଲ ନାଁରେ 6ଟା ତାଙ୍କର 7ଟା ବ୍ରଦର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କେମିତି ହେଲା? କଲେକ୍ଟର କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ କରିକି ନିଜେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ବସିକି କାହିଁକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା? କଲେକ୍ଟର ଆଇନରେ କ'ଣ ଅଛି? এটা ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଘୋଟାଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯାହା ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏସବୁ ଯାକ ଇଏ କରିକି ଠିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ହଉ, ADM, ରେଭିନ୍ୟୁ ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକାଲ ଲିଡର୍ସ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଏସବୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ମାନେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁ ଯାକ ଦେବୁ। ବିଜେପିରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିକା କିଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେପିରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ହେଇପାରେ ମାନେ କିଏ ହଉ, ଏଇଟା ମାନେ ବିଜେପି ହଉ, ବିଜେଡ଼ି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଏଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଟା ମାନେ 50ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ